तू केतरा आसी रे एडु तो भला पाला चलेछु एका सब खाउछु बस्ती काइबे बाप रे अरे केते न धुप हुनु माने तू खाले म भात पिवाले आज राति में रहि जा वो देसी कुकुरा बाकाले ले मन कुआ पूरा कुत्ते ही रहा से सब में किसी खाएनी अरे मु गोटे अर्जेंट काम तो बाबू आसी ये तो छाड़ी दी हां सब छाड़ दे आ खाऊ माली बोले देखुनु बाबा अरे मो गर्लफ्रेंड कहला तार गोटे जिंस तो पाखे अछि तो गर्लफ्रेंड तारा दिन संभव पाखे हां तो पाखे अछि अरे सिए कहिला तू नाही करछु नाही तो गर्लफ्रेंड किछ मो पाखे किछ नाही नाही असला मला कोण छगजी अरे सुन तो गर्लफ्रेंड का काय देखि बाबू हां हां এই দেখে তো ইচ্ছা মানে কাই করে দিলে বুলি বুলি দেখুছি দে अरे ये मुझे देखुची नारी प्रति तो भारी दुर्बलता अरे अनु अरे भीतर बसला आजा आजा से कणे केमती अजगर भलिया मोड़ी मारी खाऊची आज्ञा आज्ञा मु को ठोकरिया को बसना रोड अच्छा एटे कोन तम भाटी आज्ञा आज्ञा तम भाटी रे मोर जणे लोक अछंती मो बाटीरा कोन बोलका जगादा कौन हला जगादा छ आ जगादा सुकु आपण भेटिसिन अच्छा जति भेटिसिन मिस्टर कथा है जबे कथा है सेनी आके तो जब केते भले अछि भल रे माने मो सागटा को मैनेजर कर अरे संग से जगादा सुरी राखिलु मो सागरी को देखियो देखिबा किछ भी दरकार नै मु तके देखि सारी ए आपण देखि सारी छी आज जति देखि सारी छी ए कथा है जबे तो निश्चय जानी छे सेठी भल लागछ तने एठी एते भल नैबा ता पाई भल नुआ सते पाई मो आछि त संग रे नै छिबा पाई आपण काहे के ता संगे नै कि अरे नु कौन से जगादा तू संग कहीं हो सही ना होची मो पर्सनल मैटर सते तमर मुंडा परिबा किछि भी दरकार नै जाओ ताके दियो मैडम जगादा सुकु आपण काहे कि देबे काहे कि ना तार मोर तार भारी पूरा कोरो दे आई कोरो जका रसुदिले मुते जा अरे बाबा से करे ते बच्चे मो सुजिबे एते भाभी कर पान अछि वाला आपण तक न करे देटा सुदिले आमु डाकी दउछु तका आपण देई दिबे आउ ए सागो हां एटा डाकी देई आसी चल चल अरे अनु मु भीतर अछि किसी काम करे राखिबो एठी तमर रहबा किछि भी दरकार नै तमे चुपरे आस्तो बर बुझा आज मैडम आपण अछि से कथा तमर जानिबा किछि दरकार
ଟିକେ ଅଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ କହିବି ଖାଲି ଟିକେ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କଣ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଆସିକି କରିଦେଇ ନାହିଁ ମୋର ଏଠି ଆସିବାର ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ପରା ଆପଣ ମନା କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଲେ କେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି କହିଲି ନା ତମେ ଏବେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଗାକୁ ରଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ଏଠୁ ଜଗାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଜଗା କେବଳ ମୋର ସମୟ କହିବ ପ୍ରହାର ଜଗାରେ ଆଗେ କରୁଛି ନା ମୁଁ ସୁଚି ଜଗାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି ଅର୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇନି ପ୍ରେମକୁ ଅର୍ଥ କବଳରେ ପ୍ରେମକୁ କିଣାଯାଏ ପରେ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ କିଣାଯାଏ ପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଜୁଆ ଖେଳ ଏଠି ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳି ପାରିଲା ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଖେଳୁଆ ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ତମର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୁଝିଦେବି ତମେ ଏଠି ଜମା ବି ରହିବନି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ବାଜି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବାଜି ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ବି ବାଜି ଜଗା ତମେ ଜମା ବି ଭୟ କରନି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗା ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରଥ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ନାଇଁ ଜଗା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ଦୁନିଆ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରେମ କେମିତି ଘରୁ ହାତ ଲୀଳା ହଉଛି ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରେମ କେମିତି ବଳିଙ୍କର ସୌପ୍ରେସରେ ବୃନ୍ଦା ହଉଛି ଦେଖ ଆସ ଆଉ ତାର ପ୍ରେମ ଦରକାର ଆସ ନିରନ୍ତର ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଏକ ଇଏ 80 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଲି ମୋ ଆଡ଼େ ମାରି ଆସିଲା ମୁଁ ପୁରା ଲକ୍ଷପତି ହେଇଗଲି ରେ ଲକ୍ଷପତି 80 ଲକ୍ଷ 1 80 ଲକ୍ଷ 2 ମୁଁ ପୁରା କୋଟିପତି ଜଗା ମୁଁ ପୁରା କୋଟିପତି ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଗଲି 1 କୋଟି 1 କୋଟି 2 ବନ୍ଦ ତମେ ପ୍ରସ ଆରେ ଜଗା ଜୀବନଟାକୁ ତମ ଶେଷରେ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଦିନକୁ ମୁଁ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଗା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟିଏ ଦଣ୍ଡବତ ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ମୋର 13 କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ए दादा दादा रे बुबरा कमाई करते जगा तुम्हें बहुत सही चल जगा तुम्हें बहुत सही चलो नहीं जगा तुम्हें बहुत सही चलो नहीं बहुत सही चलो नहीं जगा
ଲୋଭ ତାର କୋଟିଏ ଗାତ ଜଗାତାର ଜଗା ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଗଲି ଦେଖ ଶୁଣୁନ ଘରକୁ ଗଲେ ମତେ ଫୋନ କରି ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ମାଇ ଖରା ବେଳେ କେଣେ ଯାଇଥିଲ ମୁଖରୁ ବୋହିଲା ଝାଳ ମାଇ ଏ ମାଇ सारा जीवन तक कृतज्ञता सही रही तम पाखक जाई मो भाई भाउज विपद पकई मत क्षमा कर दियो तले अरे मो प्रतारक नुह कहे मो भाई भाउज पाई मो शुभांकित आज ठारू मुए अस्मिता मैडम को अस्मिता मैडम तम भूली जाओ तम भूली जाओ सुखी जीवा झूठा